Guys, good morning, good morning. Lunch time na. Niluto po tayo dito na ginisang gulay. Ito ay kalabasa, okra, at saka ampalaya. So, meron pa tayo dito paksyo na dilis, yung latest na. At saka my favorite, bird's eye. Yes na sili. Alright, that's the pan guys. Okay. First bite. Yes, right. Oh. Napakasarap. Napasasan siya. Bagay na bagay po yung sinangag natin sa ating gulay. Yes. Second bite. Sarap talaga. Right. So, good na naman. Yeah. Thank you. Okay, well natin yan. Bawang. Sibuyas Bombay. Wow, mango. Konting pritong baboy. Right. Kamatis, yes. Maraming kamatis. Yes. Dadabo tayo ng bagoong alamang. Nagkain na po natin yung kalabasa. Konting tubig. Takpan na muna. Paad na po natin yung mga seasonings. Oyster sauce po. Yes. Sarap yan. Dagdagan na po natin yung okra. Takpan na muna. Lagay na po natin yung ampalaya. Yes, tatlong klase lang po to. Kalabasa, okra, tsaka ampalaya. Ito po ay ginisa lang po natin o parang inadubo lang po natin siya. Napakasarap po. Makulay ang buhay. Yes. Tingnan naman po, napakaganda. Masustansya. Masarap. Right. Takpan na muli. At umaya iluto na po yan. Wala. Wow. Sarap. Gusto na gusto guys. Okay to guys. Right. Yes. Ginisang gulay or inadobong gulay. Alright guys. This is it. Solve ko na naman. Yeah. Thank you. Tingnan na naman. Wow. Alright. Thank you.